You need to move back. Oh yes, Sorunku. Oh yes, Sorunku. Oh yes, Sorunku, mami. Yesu, oh yes, Sorunku. Oh yes, Sorunku. Oh yes, Sorunku, mami. Ejame si wo yes, Sorunku. Now oh yes, Sorunku. Now oh yes, Sorunku, mami. Amen. Amen. Ampani ampase Yesu yesronko ade maye. Efri anopa ebesi sabre. Sa urade nya sonko anka me ne omienu nka yaka yensa guyebo. Yesu yesronko ade maye bebre. Ogwama ne yesronko ade ma wonso. Obi a wotie mi bia no me ma wasomdwie na waje beso ne agya pe. Amen. De Yesu pe ene asomdwie. Enu nti ebra wo wuye no na wonya ankoye no. Na suafo no ewo kwa bu o matopunu sa abra no adane honhom. Wo mo wo no apie o se asomdwie nkam. Enya wiase asomdwie ni bi na Yesu Kristo eka na ye osoro asomdwie ni bi na odema. Se nyese de wiase de ma no. Ene da ye Nyankopon ne yesronko de ma me. Ode ma wo. Ode ma ye nyina. Sabre sa wotinti atemu yi a abre bia masam ne se maame dwane na je okra nkwa. Amen. Papa dwane na je okra nkwa. Amen. Awieye bre na du. Entrase na enwu oboni mu. Ode bonye ni biere ni ho. Ode bonye ni obi a watena se no wawu woni boni mu. Sa wote san wadwen na ba. Wose wono de oye soronko ne buchefu na doye dos. Obajew na onkai wo boni bio. Sabre Yesu frew. Yes. Tie ni na dwane bra ne nchen. Amen. Abre nyina wieye bre na du. Amen. Eti dwane na je okra nkwa. Amen. Enkwa sori. Se me kwa sori se de menye sika. Me kwa sori se de me defo. Amen. Me kwa sori se de me toka nkrofo to bi. Amen. Mame, Lazarus wa antoka o. Nenso nya osoro ahene mu. Nasikani ni kasasi ne bo. Otimi bie ne nkraman mo mokokeka no. Omo tafretafre ni kromo. De wadi aka na wahwe agu no kro okofa die no mpese obedi. Sana wasum nyame o na Yesu hu sukom de no. Enu nti owu ye no. Osikani ni so wi. O kan look na. Osikani ni so wi. No mo mienu bisa se. Asaje odi da wasasi so no. Ena onya nkwagye ana. Obi tena se ka se me ko he menya heaven ko me amini se bone am di na dos me ko heaven di asasi so de me manage mo me. Oba besia esori a no wahye na ni achi. Wakofa roba no wafa ko ta no de ata na ni ni ntimi nyina so. Na ebo pre e de anifra e na ebre yen. Ennenti na anifra ba wiase bebre no. Nyakopon da bia ye kire ne de wonye. Onipa kofa mowere roba no de atua ne mowere so no wadane sebo. Wadane sebo nso wontimi nche aboa. Sabre dwane na je okra nkwa. Enkasa wo de bibia wo pa bia wutimi ye wo de wo ho. Maami asase nya wo dia. Papa asase so nya wo dia. Asase so anigan de ne aniema emfatanti na wokokum nua. Wo twitu akosi wo nua so no wakuna na dwo no wafa ne sika. Ehuhu sika wontimi mfa nya hwe. Eye ofri kum nipa che. Enti asase so akono de enti na akwaji sika akoye akosum nyame. Ana akwaji adura sum nyame.
ana ukwaji sika kokum obi kunu ukwaji sika kokum obi yire se de be ya obenya no maame ene dai encheye bone be na wayeti asafo awurade oti dwane bra ne nche na obegyew yentra se ni yenwu yemumuyem no bebu ya tan se de yenwumate sabre yenchere ho no ya maame osofo dia ya nkwanta hima yesere bompa yemai otofo nyankopon yeda wase Erade oya sonko ampa onya sonko erade obi anim ne TV egu ne ti so wasafo bado nkuto na wonim erade wo mai betie wa asem erade akoma adwene biara eni ha biara no yesre wasafo bade se atwene nyina abra ha ne betie nkwaje sem yi ne se wo bone bi mu mpa Israel nyankopon nyensa emfiri mu asem ma no mesesa ye na yenko enyane mfiri abone mu ne ma wasafo bade wo nche ye ne ebo mpa ye esew ewo udi mu nti amen amen sabre yenchere ho no yensofo ba abompa ya mayendia awurade asem ne nkwaje asem ne numu asem ene ye de brewe osofo ba yenchere ho no fa yekọ 1 Thessalonica etrinum imu ba akokosi miensa amen amen 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 to 3 Etifia asem no say obiara nim dako a awurade besane aba amen na enan no ne mre no de anuanom ehia ma mo se otwere bre mo amen amen wose enna no ene mre no ehia se ye twere bre wo bia bio asam no ana Yesu Kristo abeka no sabre wose wo basesa obegyew wonze sa onim de odo befa so enu nti wose yensa ntwere bia bio adifo ne nkomhyefo wasase so aye ka sem no sade me kan osikani ni ohiani na asem no adifo ne nkomhyefo wa ha enu nti wubetie na watie wose enna ne mre no de yon san fa mre obi abi won twere oba bia anso san mre yen de wotwere no mu no enu ana menua di so na wudi so a obenya nkwaje ama okra emino amen efrise mo ara mu nim yen efrise yenim se ye boda wuro se Yesu Kristo ba se erade da no beba se owifo ba anajo erade da no beba se anro ba eba ofi anajo wotetew awia obespy na anajo watete no ho ba bia se wo ofa no ode abewura mu no bewura mu a watimi adi udwuma saa na tie ebra ye nie ni daso ebra ni daso bi eni ho ne yanwe na wiase ye de no wose obeba te se wo wifo obeba te se wo kromfo obefum na waba wose wanhye da o se de da wo bewuo wanka ankyere wo no saa na da obeba nso wanka wose obefum ni omienu mu na menua da sani ugina bia ewo hin na ebre a obeka se ye wo asumdue ne ahoto no ena empofrim na oseye beba wonso wose ebra sabre ye nipa ebre ka se wiase ayede titru mabawa a esi so no wotena baasi mo wotena ne fie osiesie ne ho anto no okwa no afa hwehwe no afa ateche wote baasi mu no wasan afa ayi poridua o sedan ya buya bomoden afa prekro podua eno waboba ya di ade afa ho wachia na no wafa hwehwe no de atwi nanim baasi mu eno wia wakone be ma kwotena pa bokonom nsa wakɔwe nam no kase ewiase ayede sabre wo ka wotoye ada wotena ka awurade ewiase yede seda kwanza di bi kan wo se chocho frocho aduane yede na awurade to menem tama ye baka se ewiase ayede ye ni age ye ntohwe sabre na boa na hya so de na edi kan wadi isem no na waje enti wo ntohwe enti ho na baka se ewiase ayede sabre no na obefu mu no beba wose wanhye da o wa modate sabre eko 2000 da no obi akwa asori yesi ebo bi free suraba Yesu ba emfiempim mienu no enne emfiempim mienu no du nwotwe na abeto no omae wankyere yanyo na wanhye yenda enu ntimi nua boaboa ho sie
na bra wo ka se wiase aye de nam se wonye sika kakra kitanti enam se watimi accident aba akonti enam se watimi atoka binti na kwa wo de wo nante fom nti wonim se wiase saida asase iso nya ye dia sede odi kan aka kire wo se wo Petro no sada ko ye nani so finchi apem no sa na ode da ba akon bebu wiase ni mu akono de nyina aten eno nti dwane na je okra nkwa. Amen. Amen. Se awoko ba oba a wo chem so na orinya kwan nwane. Amen. Amen. Ye nyina ya ma ye wo mu ne de ye nim sade awote mema ne de mema ne kura no wo abrochire ha hu sade awote ebi se wo yire wo aye ma wo nko ba bia wo gina ne ho kosisa kwala ne bepie beba enti oba na echim na nso wo chim bi hwe sade o yire echim a wo abrochire mu ha na wo yire echim a wo gina ne ho na sade pen a wo fa mu no wo hu no wo se ebeye se wo ba wo te awo so na sa atam wontimi nwane wontimi nyine ho wontimi nya hwe wo ba sa wo kan wa wonim baabi a wonam waso nyina asisi na wonim baabi a wo kro ebetimi abase wobetimi ewu enti wasam a wo kan da wo be kan wo no ebi wo kro wonnom abrochi ha wo ba apemfo wo be hu opemfo yesi yenum joto wo fie bi se kan na hihye fie wo be hu opemfo no akogina bonten petoemu na joto tuana no na enso ada wo be kan no o ti ya no a wo be hu se wo su se Jesus na ho na afere no wo frɛ Jesus se ya nhwe yi a wo se da no be yese obi antimi nwane o ebra be ka se wiase ayede no empofiri mu ana papa ne beba na o se de se wo ba wo te awo so ba te awo so sa da no wontimi nsori nwane o wontimi nya hwe o wontimi nya bibia ma ne kra minua wo de ato awo ho ema awo da de obi anim se de tie ebre boni bi wo ho manipa o na yenwane ne yenye ye kra nkwa maami e ma wiase nya ode papa ma wiase nya ode e ma wani nyi wiase mu ha na ha nya wotna bia aha ye ni nya idea aha ye wo haw wo bre ani amane said the praise before to odwomo no o say wo haw o bre ni amane di tu ha ao ha wo brani amani ao na ye di tu ya kwan no na so ruho nenyame ye bema ya hu misa aso ho pe na akwa abenya hosane waso ho pe na akwa abenya nkwagie waso ho pe na akwa wani bagie waso ho pe na huhuro nie waso ho pe na wonie waso ho pe na fi ene keka wanie emwa keka eni ho baye ni ho ohunfi ni ho waso onkuto na abetimi anya hosan enunti Yesu se wo ba o wonam runkumu ba ebra ebeka se wiase ayede ebra ebeka se anigya ba ebra ebeka se ye ho atoyen no enumu ano beba sabrei usika nti usi wiase yede wonim Yesu enna Yesu Kristo frɛw enna Yesu Kristo frɛw adifo nkwanhyefo asofo eka wo frɛ yen yo enu nti moma yen kɔ ne nkyɛn yenwane na yenye ye kra nkwa enadai me kanfo Yesu amawo se dwane na je okra nkwa mentiatiamu masam tenten makasa ama me yenya kompoi ni nyina ya asem no asem ne ho sukom na dimi o na me ka bi ya kire wo me nua sori e ma me kasa anya kwa e ma mentiatiamu nya kwa e ma me sui anya wasum hie ne mom dwane na je okra nkwa wabrabo a wo bobi a enya bi adwane emma wo nyanyansani wonyame obo wo no nim nyansa hwese urade abo da bia meka yenuanom ma wo kan Job 14 no a ye bewuo amemwa amroka bedi enam ma me wo body na wo sra Creton wo sra Evashin
body papa no ye ka sister de ofra brochira ba ne ho atoso wo be wu agya ho na wo wu achie no atemu kese e wo ho mawo fa ho manyame ebra wo tie asie ebra wo body yeso so ifa so awurade enkase wo ko nyame fie awurade fie ye kwana ahon yira so wo haw ni amane ye wo ho na enso nkunimdie e wo bre na chi dwane na je okra nkwa sabre wo si wanya ni foforo aka wani ho ene obehia wo bi na nani adane se wokra okota mo ahwehwe na ode ato nani so na nani kosu ya change ye tuntumfo nkwa de ye bi kura de na se yellow se ye green ye wu hu se de tie ye sori ya na akofo obi tinwi ne de ato ye tinwi so wonyame wo bo ewiase nyina wo se wo de nsuo na achechemu obo kro bia oman bia ne esu nipa bibini wutinwi wanka nje se betene akogu wachi obi wo ho wonwi eno de eno nko wanka se kofa nwi hofro eto aso wase yamfa dan ento adan so enne odasani kotena se na yonko aso ne tinwi mu no wayire na bo nipa ba miensa yire wo se tan ni abouti na woda kete so a wa utri ya home enne ti yare aba bebrebe nyina efri ye nyansa dodo kwatamu roba na de atua wani akwa wani ne de atare so onyame wodo wo wono wanka bra uti wie mo ye de ni tua ho no keso wani kosua so na so odo nti ohwehwe wadwen sakra onyame abo mo wira mawo wo so de amaame wata enyansa na wafa wutimi kofa edro na de akeka mo wire ja mo wire so penti o ema pentafo e enne me kan kwaje asem a kire mo munyai penti na yemfasafo awurade onyame wabọ wo ho ofe sede wusuban tie ne wabrabọ tie bia obọ wi o se efe na eye emanyame ndu ne ho enkyire nyame de wonye sede nyame aya obi afa maame sede wutie bia no eso awurade ani enye be ma na wo dress akọkire no awurade se wo ye fa bibia nka woni padua ho ne bra wiase anyina ni bagye ni yabaka se o atemu da bi eni ho no se satam no beba ne beba te se wo ba wo te awo so na wo chim sata wo beda adwane ye nyina nim se dia wo te enuanom ma me kasa na me kasa memma emema ne so a ene de obonsam afa ma na omma omunwi ti woto aso ene aye bie ba memma ti mi yi etinwi nyina na ye abogye sese ka hu eno so efri hin dwane na joke okra nkwa obema twetwa utinwi so wasi se woni utinwi ni anu ahyeche na so minim se obedi utinwi ni ntijai bire wabogye se na waye ni tum ka bebre no kane na ka yenuanom enkremofo na eja bogye se ana ye nananom Abraham no motam no ene nyame wo so ohia bogye se biyo wo hia trene abrabo obema wogya na bogye se no wasan abone na so wo ba no abon na so mienu miensa no de ko nyame fie de nyame ye bia ya mpe ye nwane o ni anye kra nkwa enne nkwa je edu odom na du dwane na je okra nkwa dwane free wiase ni mu akono de mu emino amen sabre asamuna ede bre wono esi enu ntimi strofa bi she obotom na so ka bi kire wunua enne se obi hu ya nyame asem se wo YouTube na obi a preach da ho a wo hu ya no aprese ko nchen na so ko hese oba na oba ma eda ko hese obi ne ho da ko hese obi edin se hunu obi akotwa obi ti akogi sika de wote ya no apreso wa ye wonsatia no apreso so akuya wonsakan e enne masem na me de ba no fra akuya ka kire ne se maami bi abatena YouTube so ono so kasa me anyu bi hia usika o mi hia obi bibiara mi hia se beche bibia de mi hia ne se obefa urade me no mi enu ye nwane ne anye ye kra nkwa na ye wie ye bre dwane se de asem ne ka kire ye no osuru bagi kukuruduru ewiase nyina betwam akọ na ose obebu atan se de wunwumate na se de ewiase ye behu no no se be se oba wote awo so dwane na je okra nkwa
Sabre me de ma no si no. Sa woti enka aye Better Paradise Church. Ene ye ne wo kasai. Sa sorry no odo otimma ewo mu. Ma menya ntoma ne ye hwehwe o. Ye kura de yapam ya taade esi ye na ase. Ndi sa wo ba na wo ntoma afafira. Wo skirt ya hye. Ne mum ye hye mini skirt wo ho. Ye mone bone yasum emfa bibi nhye ye hwenim emma ho. Ye kata ye tinwi so fi se ye koye janim. Wo se edam ho kronkron ti oba wo mpa ye kata oti. Wo ba fa uduku ahye wo bagim. Wo de wo bo life ko na wo bo no wo bedu kwan na no akata oti so mame. Ye mfa trouser ma ho. Ye hye ye mo were ma ho. Wa ho siesie bia be siesie bia mepe ba ma me wata ho siesie ne de mechi. Mo were keka so jai na emwo nyamesom dwane na je okra nkwa ye nkyere ho no empanifo ne de asafo ne numbers ebeto edwa ebia wo ba ama ya stie nyame asem ne ya che nyame asem ne ya bompa ya yesom Odustin market akiri ho Mataland store na chi be bia car park ne wo no kodishifo wo hall kase bi wo ho ne yesom memenda ye bompa ye kire nyame asem na kwasi adanso yeso Lama School Latin Ofali Bridge Road ne so a udu obi akane na BNQ ne wa bus 48 55 56 ene fa ho udu oro bi ese omdi odi foforo na ba no utwa akwan mu abra wanim tentenso ba be hu se ho kase bi si park bi mfimfi eho ene yesom nondu ni apon donko ene fa bra bebi akoe bia yampu obia yenka se wo kwasore ya wuntimi ma ho kwasore ya obutimi aba ne yesu nyame asem bra na dwane na je okra nkwa na osu nyame asem no na miracles no ebefiri mu aba wo nchen nyame asem na di mpuntuo ene nkoso ebre nipa meda wase se watie me ewo ne dom ene ne dokasi ensandenti amen amen no me se a obetimi de afre abani 079 49 74 2969 and I say 077 38 49 1141 and I ebio 079 40 398 008 emu bia obefre bia obi beje oso na watimi ni na akasa ahu ba bia obefa obetimi abedu obra wayira eda wasi se watie na oye ne sama ye Yesu modia muti amen amen